बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे वही दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँच सकें। ये जो लाहौर में धमाका हुआ है, मैंने आपको इस वीडियो के थंबनेल पर लिखा हुआ दिखाया कि लाहौर में धमाका, साजिश, 4 अफराद की शहादत से बड़ी और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दुश्मन और खूनी लिबरल एक साथ मुतहरिक हुए हैं। पाकिस्तान के दुश्मन भी और खूनी लिबरल्स भी। इस कहानी पर कैसे ये सब कुछ हुआ है, कैसे पाकिस्तान के दुश्मन पाकिस्तान में बैठे खूनी लिबरल्स उनके आला कार हमेशा बने हैं, एक बार फिर बन रहे हैं, किस तरह से मुतहरिक हुए हैं, इसके सबूत, इसके शवाहिद मैं आपके सामने इस वीडियो में रखूँगा। लेकिन इन तमाम चीज़ों पर बात करने से पहले, इस बहुत बड़े वाक़े पर बात करने से पहले मुझे आपको एक छोटी सी कहानी सुनानी है। ये कहानी इस वाक़े से जुड़ी हुई है। ये कहानी बहुत दर्दनाक है, ये वाक़या भी बहुत दर्दनाक है। माजरा क्या है, हमने अक्सर देखा है, ये चूँकि हमारे यहाँ ये वाक़यात बहुत ज़्यादा होने लगे, इसलिए इस कहानी के किरदारों के नाम, कहानी कहाँ की है, इस पर बात किए बग़ैर इस कहानी को जनरलाइज कर लेते हैं। हमने अक्सर देखा है हमारे मुआशरे में किसी घर में किसी फ़र्द को, किसी बच्चे को, किसी बच्ची को, किसी नौजवान को कोई दरिंदा अपनी हवस का निशाना बनाता है। और जिस तरह से गुज़श्ता कुछ अरसे में वाक़यात हुए हैं, तो दरिंदे मज़ीद हवस का निशाना बनाने के लिए, मज़ीद ब्लैकमेल करने के लिए ऐसे वाक़यात की वीडियो बना लेते हैं। फिर वो वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करते हैं और ये धमकी भी देते हैं कि अगर तुमने मुंह खोला या इस ब्लैकमेलिंग के सिलसिले के सामने मुज़ाहिमत की तो तुम्हारी इस वीडियो को वायरल कर दिया जाएगा, आसपास बांट दिया जाएगा, इंटरनेट पर अपलोड कर दिया जाएगा। ये हमारे यहाँ अब एक आम कहानी हो गई है। इस आम कहानी में कुछ बहुत उमूमी किरदार होते हैं, बहुत ही घटिया किस्म के उमूमी किरदार। वो उमूमी किरदार क्या करते हैं, जब ऐसा कोई वाक़या हो जाता है ना, तो उसके बाद ऐसे उमूमी किरदार जिनके पास ये वीडियो इंटरनेट के ज़रिए या उस दरिंदे की तरफ से बांटी गई हो, तो फिर महल्ले के आसपास के किरदार, उनके पास जब ये वीडियो होती है तो वो एक दूसरे को रोकते हैं, गली में आते जाते रोकते हैं और रोक कर कहते हैं कि यार तूने देखा जो फलां साहब हैं उनके घर में फलां के साथ कितना अफसोसनाक वाक़या हुआ है, यार मेरा दिल कट गया, मैं रो रहा हूं, मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है, कितना बुरा किया है जालिमों ने और उन दरिंदों ने इसकी वीडियो बना ली है। यार कितने बुरे लोग हैं, वो वीडियो उन्होंने इंटरनेट पर वायरल कर दी है, लोगों को दिखा रहे हैं कितना जुल्म कर रहे हैं। तूने वीडियो देखी, ये ले वीडियो देख, और वीडियो में ये भी देख, और वीडियो में ये भी देख, ओह ये देख, ये ऐसा है या ऐसी है, और ये क्या हो रहा है। ऐसे किरदार हमदर्दी के लिबादे में घटियापन की सबसे बड़ी मिसाल होते हैं। ऐसे किरदार उन दरिंदों के सबसे बड़े साथी होते हैं और उस दरिंदगी को, उस जुल्म को प्रोमोट करने का, परवान चढ़ाने का बायस बनते हैं, बखुशी बनते हैं। अब इस कहानी से निकलिए और लाहौर के वाक़े पर आ जाइए। लाहौर में यह वाक़या हुआ जौहर टाउन के इलाके में। जिस जगह यह वाक़या हुआ वहां, अब तो चूंकि ये तमाम खबरों में आ चुका इसलिए मैं इस पर बात कर रहा हूं, हाफिज सईद साहब का घर है। हाफिज सईद का घर, हाफिज सईद जो इस वक्त जेल में है मुख्तलिफ मुकदमात के तहत, उस हाफिज सईद के घर के बाहर ये धमाका हुआ। धमाका किस वक्त हुआ, अब चूंकि मीडिया में और ऐसे किरदार इन चीज़ों पर बात इसीलिए कर रहे हैं तो मैं इसको इसी हवाले से आपको बताता हूं। FATF जब पाकिस्तान की किस्मत का फैसला कर रहा है, जब अहम तरीन इजलास हो रहा है, उस मौके पर यह धमाका हुआ। इसकी टाइमिंग बहुत अहम है। और फिर आप देखिए कि हमारे यहाँ वो जो उमूमी किरदार हैं, उन उमूमी किरदारों जैसे लोग कौन हैं। जैसे मेरे एक्स कलीग दुनिया न्यूज़ में जो पाकिस्तान में फ़ौज पर, इदारों पर इल्ज़ाम लगाकर ये मेरी जान लेने की कोशिश कर रहे थे और बाहर जाकर भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये मेरी जान लेने की कोशिश कर रहे हैं, ताहा सिद्दीकी, इन्होंने FATF के बाहर खड़े होकर रिसेंटली मजीद भी मुजाहरे किए। उस मौके पर जब FATF पाकिस्तान के हवाले से बैठता है अपने इजलास में, तो इन्होंने वहां मुजाहरे किए। इन्होंने एक बार फिर FATF को टैग करके अपना इन्होंने एक फोरम बनाया हुआ है
اور اس ویب سائٹ کے ذریعے بھی یہ خبریں پہ وہ آگے بڑھاتے ہیں. انہوں نے FATF کو ٹیگ کر کے بتایا کہ پاکستان میں حافظ سعید کے گھر کے باہر یہ واقعہ ہوا ہے. اسی طرح سے عائشہ صدیقہ نے FATF کو بالکل مینشن کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی صاحب کا بیان تھا جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اب پاکستان ڈیزرو نہیں کرتا. پاکستان FATF کے جو ایکشن کے حوالے سے آئٹمز ہیں 27 ان میں سے 26 پر مکمل عمل درآمد کر چکا, 27ویں پر بھرپور عمل درآمد ہو چکا ہے. تو اب پاکستان ڈیزرو نہیں کرتا کہ وہ گرے لسٹ میں مزید رہے, پاکستان کو وائڈ میں آنا چاہیے. وہ عائشہ صدیقہ صاحبہ شاہ محمود قریشی صاحب کی اس بیان کی خبر کو کوٹ ٹویٹ کرتی ہیں اور ٹویٹر پر آ کر FATF کو مطلع کرتے ہوئے بتاتی ہیں کہ پاکستان کیوں نہیں ڈیزرو کرتا. شاہ محمود قریشی صاحب, آپ لاہور میں جب یہ دھماکہ ہوا ہے جوہر ٹاؤن میں, اس کے باوجود بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان FATF کی گرے لسٹ میں رہنا ڈیزرو نہیں کرتا. یہ پرپس سرو کر رہے ہیں ان لوگوں کا جو پاکستان کے دشمن ہیں اور پاکستان پر اس کروشل ٹائم پر حملہ آور ہوئے ہیں. یہ ان کا پرپس سرو کر رہے ہیں. یہ طاہا صدیقی, عائشہ صدیقہ, حسین حقانی اور ایسے بہت سارے لوگ جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, پاکستان پر حملہ آور ہوتے ہیں, پاکستان کے اداروں پر حملہ آور ہوتے ہیں, پاکستان کے مقاصد پر حملہ آور ہوتے ہیں, یہ اس وقت متحرک ہوئے ہیں, انہیں ٹریگر کیا گیا ہے. اس وقت مجھے حیرانی ہے, میرے دوست ہیں یوٹیوب اس وقت ٹویٹر پر میرے ساتھ ہیں, زاہد گشکوری صاحب, یہ جنگ جیو میں کام کرتے ہیں. زاہد گشکوری صاحب نے بھی اس معاملے پر جو ٹویٹ کیا, انہوں نے FATF نیوز کو ٹیگ کر کے ٹویٹ کیا اور بتایا کہ پاکستان میں حافظ سعید کے گھر کے باہر لاہور میں جب FATF کا اہم ترین اجلاس ہو رہا ہے تو اس موقع پر یہ واقعہ پیش آیا ہے. اب زاہد گشکوری صاحب نے یہ خبر کے لیے کیا, خبر دیتے ہوئے کیا, لیکن FATF نیوز کو ٹیگ کر کے اس واقعے کو باقاعدہ بالکل اسی طرح سے کہ یار دیکھ کیا ہوا ہے, کتنا بڑا ظلم ہوا ہے, یہ وہی کام ہوا ہے. مجھے نہیں پتا کہ زاہد گشکوری صاحب نے غلطی سے کر دیا ہے, ان سے ہو گیا ہے, لیکن اس کے علاوہ جو لوگ ہیں یہ تو ہمیشہ یہی کام کرتے ہیں اور یہ باقاعدہ ایسے مواقع پر خاص طور پر آپ کو ایکٹیو نظر آئیں گے. تو یہ آپ کو ایک بار پھر ایکٹیو نظر آ رہے ہیں. IG پنجاب انعام غنی صاحب نے اس واقعے کے بعد جب میڈیا سے بات کی, انہوں نے کہا جی وہ دور ہے لیکن وہاں رکاوٹیں ہیں, ان رکاوٹوں کے سامنے یہ دھماکہ ہوا ہے, پولیس نشانہ تھی. اور انہوں نے کہا کہ جو میڈیا کا کلیمر ہے, اس کلیمر کو یہ جو میڈیا کی قیاس آرائیاں ہیں, شور ہے, اس سے پرے, اس سے دور ہم اس واقعے کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں اور ہم اس کو انویسٹیگیٹ کریں گے. پولیس کافی قریب پہنچ چکی ہے, تفتیشی ادارے کافی قریب پہنچ چکے ہیں. یہی بات شیخ رشید صاحب نے بتائی ہے. پاکستان کے دشمن اس میں ملوث ہیں اور پاکستان کے دشمنوں میں سر فہرست ہے بھارت, جو ایسے موقعوں پر سب سے آگے ہوتا ہے. پاکستان FATF کی اس گرے لسٹ سے نکلے, اس میں سب سے زیادہ نقصان بھارت کا ہے. پاکستان کے معاملات جو فرانس کے ساتھ چل رہے ہیں, ان کے حوالے سے پاکستانی حکام کہہ چکے کہ اب غلط فہمیاں زیادہ پھیلائی جا رہی ہیں, چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. لیکن اس موقع پر دشمن نے حملہ کیا ہے اور ہمارے ہاں بیٹھے ہوئے خونی لبرلز ایک بار پھر دشمن کے اعلی کار بنے. ان کے ساتھ ساتھ آپ مختلف ویب سائٹس کو دیکھ لیجئے. ابتدا BBC اور ڈان نے کی تھی اور پھر تمام میڈیا, آج جنگ کی ہیڈ لائن یہی ہے, اور یہ تمام میڈیا اب اس خبر کو اسی اینگل کے ساتھ آگے تک پہنچا رہا ہے اور جو دشمن کا کام ہے اسے آسان بنا رہا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ویلاگ.